ତପି ମିଶ୍ର ତମେ ଭାଇ ବେଶୀ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏନ୍ତା ଭୁଲ କରିଛ ଯେନ୍କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରବାର୍ ଲାଗି ସାଜିଶ କରିଛ, ଯେନ୍କି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ। ତ ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଧର୍ମକେ ମାନବାର କଥା, ସବୁ ଧର୍ମକେ ଭଲ କରି ନଜରରେ ଦେଖବାର କଥା। କଲିଯୁଗରେ ବେଶୀ ତାର ମାनके ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଛେ, ଯେନ୍କି ଡିଙ୍ଗ ମାରବାର ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର୍ ଈଶ୍ୱର ତାର ମାନେ କି ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର୍ ଯୀଶୁ ତାର ମାନେ କି ସଂସାରକେ ଗଢ଼ଲା ବୋଲବେ, ଯୀଶୁ ସବୁ ତାର ମାନେ କି କରିଛେ ବୋଲବେ। ଆରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର୍ ଭଗବାନ ତାର ମାନେ କି ସାରା ସଂସାରକେ ଗଢ଼ଲା ବୋଲବେ। ତାର ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନକେ ମାନବାର ଲୋକ ବି କହିବେ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧକେ ଯେତେ ଭାରତରେ ଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ କଲିଯୁଗରେ ମାନବାର ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛେ, ଆରି କଲିଯୁଗକେ ଗଢ଼ିଛେ, ସଂସାରକେ ଆନିଛନ୍, ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍। ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଜାତି ଅଛି କେନ୍ଟା ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସେ, କେନ୍ ଜାତି ନୁହେଁ ସେ କାଣା, ସେ ସବୁକେ ତାର ମାनके ସେମାନେ ବି ଘୃଣା କରବେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର୍ ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ତାର ମାନେ କି ସବୁ କରିଛେ, ଆର୍ ଆଲ୍ଲାହର ଶିବା କିଏ ବି ପୂଜନୀୟ ନୁହେଁ ସେ। यानी कि ताकर नजर रे अल्लाह के छाड़ी करी दूसरा ना के यीशु ना राम ना कृष्ण ना बुद्ध ना आर भी अनेक प्रकार ना सिख ना साई ना जेतकी भी अछन, ताकर नजर रे से माने बेकार, ताकर नजर रे से माने एकदम गिरा हुआ पशु मेनता। क्या करी से माने भावुछन जे आमर अल्लाहर शिवा किए पूजनीय नुहे से, हाँ काके पूजा करबार दरकार नुहे से। क्या करी आमर अल्लाह ही सब किछि गढ़ीछे, से ही सब किछि करिछे, से ही उत्पन्न करिछे, सारा सृष्टि के गढ़ीछे, से ही तार मान के सब करि पारबा। हाँ मारू से ही मुक्तिदाता, से ही ज्ञानदाता, और से ही सब किछि, से ही ईश्वर, से ही परमेश्वर, से ही परमात्मा, से ही असली तार मान के आमर लागी गॉड किए मुसलमान माने कहबे। तो वर्तमान आमे केन धर्म के आरु केन ईश्वर के आमे निंदा नहीं करबा। तो मोर रिक्वेस्ट जे तपी मिश्र जेन भूल करिछन सेतिर लगी मोर दीपत से मान को कहवार कथा जे एंता वीडियो बनो, एंता प्रमाण हिसाबे कानून रो हिसाबे एंता वीडियो बनो ताकि सारा दुनिया आर जेतकी विरोधी समाज कानबी का करी कानून इ जुगरे कानून चली, आईन कानून आरु जेन की आमर सुप्रीम कोर्ट जेन हिसाबे आईन अच्छे से आईन हिसाब रे चलबे। और आईन के कानून के काना दरकार प्रमाण दरकार। यदि प्रमाण पूरा देखी कर जदि बने थी तो बोले जरूर तार माने कि से माने जबरदस्ती करी करी धर्म परिवर्तन करुछन, से सब तार माने कि हैथिता। तो किए बोलबा इटा फेक बोलबा, तो किए बोलबा तपी मिश्र भूल करछे बोलबा, तो किए बोलबा आर भी नानादी प्रकार भुरकुटी बोलबे। हाँ तो ई सबू तार माने कि गुटे एंता एंता प्रमाण देवार कथा। हाँ आईन कानून जेन की हिसाबे दंडित हेबे से हिसाबे प्रमाण आर वीडियो भी दरकार। तो सोशल मीडिया जेतकी भी तार माने कि चलुछे सेतिर कारण होछे जे सोशल मीडिया रे तार माने कि इथिर लगी छणा जाउछे जे सेटा प्रमाण रे तार माने कि हे जाउछे। तो प्रमाण जेतकी जेतकी थिबा तो गारंटी से माने निजे ही तार माने कि मुड़ी के तौल करी देबे, मुड़ के तौल करबे निजे ही लाजे ही जीबे, निजे ही से माने तार माने कि एंता परिवर्तन जबरदस्ती आर केबे भी तार माने कि नहीं करि पारन। तो सेटा मोर कहबार माने। लेकिन वर्तमान जेन तार मान कि आमे जेतकी भी तार मान कि धर्म नेला सबु धर्म रे से गुटे ही ईश्वर अच्छे, से गुटे ही अच्छे। ताहाके तमे ईश्वर बोलो, ताहाके यीशु बोलो, ताहाके राम बोलो, ताहाके कृष्ण बोलो, ताहाके ईश्वर अल्लाह बोलो, ताहाके सिख साई बोलो, ताहाके कबीर बोलो, ताहाके आर भी नानादी प्रकार कलिजुगरे तार मान कि जेतकी अच्छे से रूप रे तमे देखबो गुटे गुटे के जहाँके भी तर माने मानब बोले से ही मुक्ति दे पारबा।
ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ସିରିଫ ଆର୍ ସିରିଫ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ଆର୍ ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକେ ନେଇ ହେଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆଲ୍ଲାହକେ ମାନିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯଦି 10ଟା 20ଟା 40ଟା 50ଟା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ହେତେ ବୋଲେ সবে ডিং মারতে যে আমার ধর্ম বড়, আমার ঈশ্বর বড় বলতে। লেকিন ঈশ্বর তো গোটিয়ে, গোটেকে মান, যাহাকে বি মানুছ গোটেকে মান। যেন ধর্মরে অছে, কলিযুগরে কাঁ করি ধর্ম আছে, নানাদি প্রকার ধর্ম আছে, তো গোটেকে মান, গোটেকে মানব বলে ସବୁକିଛି ତାର ମାନିକି ପାଇପାରବ, ଜାଣିପାରବ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ଅଛି ଯେନ୍କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଥିର୍ ଲାଗି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷ ଇଷ୍ୟାମି ମହାଶୁଚ। ହେଥିର୍ ଲାଗି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଣା କହିଲେ ଯେ ଆରେ ସବୁ ଧର୍ମକେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦିଅ ଆର୍ ମୋର୍ ଶରଣରେ ଆସ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେମି। ଏରା ସଂଶୟ ବିଲକୁଲ ତାର ମାନେ କି ସଂଶୟ ନାଇଁ କର, ଏନ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ କର, ଆର୍ ମୁଇଁ ମିଛ ବି ନାଇଁ କହେବା ବୋଲି କରି। ସିର୍ଫ ଇଟା ଟେଲରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର, ଲେକିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ତା ତାର ମାନେ କି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେନ୍କି ଈଶ୍ୱର ଆର୍ ପରମେଶ୍ୱରକେ ଆର୍ ନିଜର ସୋଲକେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ଆର୍ ପରମାତ୍ମାର ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ବୁଝା ହେଇଛେ। ଲେକିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକେ ବୁଝବାର ଲୋକ ଦରକାର, ଯେନ୍କି ଠିକ୍ ଗୁରୁ କରିଛନ୍, ଭଲ୍ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରବେ। ଆର୍ ଯେତ୍କି ତାର ମାନେ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତ୍କି ପଢ଼ିଛନ୍, ପାଠ ପଢ଼ା ଯେନ୍ତା ପଢ଼ିଛନ୍, ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରନ୍, କେବେ ବି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍। କାଁ କରି ସେଟା ନା ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍, ମାରବାର୍ ଲାଗି ଶ୍ରୀଫ ଆର୍ ଶ୍ରୀଫ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଯେନ୍ ଅସୁର ଅଛେ, ଯେନ୍ ଅସୁର ସମ୍ପଦ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛେ, ସେ ଖରାପ ଗୁଣକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆର୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ରଛି ଏନ୍ତା ଆନୁଥିମି ଯେନ୍କି ଆମର୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେ ଯିଏ ଅଛ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ତାର ମାନେକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆନୁଥିମି, ଯେନ୍କି ସିରିଫ ଆର୍ ସିରିଫ ତମେ ଈଶ୍ୱରକେ ଜାଣିପାରବ, ପାଇପାରବ, ଆରୁ ତମର ଜୀବନକେ ସଫଳ କରିପାରବ, ଧନ୍ୟ କରିପାରବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ପରମପଦାର ସେ ଘରକେ ପାଇଯିବ, ଯେନ୍ ଘରକେ ପାଇଲେ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ନାଇଁ ରହେ, ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଲବା। ଏରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ଦେଇପାରମା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।